Usnuli u vremenu. Prva 2 miliona godina naše evolucije proveli smo u pokretu, bez stalnih naselja i bez proizvodnje hrane. Zbog ovakvog načina života i vrlo čestih velikih hladnoća, ljudska populacija živela je na demografskom minimumu. A onda, pre više od 10.000 godina, u Evropi se dešavaju značajne klimatske promene. Pojava klime i temperatura sličnih današnjim stvorile su temelj za jednu od najvećih promjena u našoj evoluciji – neolitizaciju, prelazak sa lovačko-sakupljačkog na sedelački način života. Na početku neolita, na području današnje Srbije, uspostavlja se nov odnos zajednica prema životu i sredini koja ih okružuje. U ovom razdoblju zemlja postaje osnovna sirovina, sveopšta hraniteljka i veliki višeznačajni simbol. Ljudi tog doba gradili su trajna staništa i izdržljive kolibe koje su grupisali u naselja. Nastaju prva sela. Interesovanje za lov i ribolov se postepeno gasi, čak i u naseljima koja leže pored velikih reka i šuma punih divljači. Stočarstvo se pretežno svodi na gajenje goveda, ovaca i koza. Drži se samo onoliko stoke koliko ispaše u neposrednoj okolini naselja mogu da prehrane. Ovakav način života isključuje veća migraciona kretanja i sukobe, a omogućuje široku razmenu dobara. Tokom zaštitnih arheoloških iskopavanja na lokalitetu Jaričište 1 u periodu od 2006. do 2009. godine arheolozi su otkrili izuzetno rano neolitsko naselje, koje po svojim karakteristikama pripada nosiocima starčevačke kulture. Starčevačku kulturu na ovom lokalitetu prepoznajemo zahvaljujući ranije obavljenim iskopavanjima i istraživanjima rano neolitskog naselja u mestu Starčevu kod Pančeva, po kome je ova kultura i dobila ime. Ovaj arheološki lokalitet u okviru rudarskog basena Kolubara nalazi se u selu Mali Borak, na zaravnjenom platovu visoke rečne terase sa severa ograničenom aluvijalnom ravni reke Kladnice u neposrednoj blizini površinskog kopa Tamnava, Zapadno polje. Na ovom lokalitetu, tokom višegodišnjih iskopavanja, definisano je postojanje nekoliko horizonata naseljavanja u periodu od 6. milenijuma pre nove ere do 3. milenijuma pre nove ere. Pronađeni su ostaci različitih objekata i struktura, zemunica, otpadnih jama, kuća i peći iz perioda starijeg neolita starčevačke kulture, mlađeg neolita vinčanske kulture, zatim bakarnog doba i bronzanog doba. Ovo je specifičan lokalitet sada gde se radi i vrlo redak. Dakle, ovde je neki radionički kompleks koji mi nismo poznavali u arheologiji ranije i otuda istraživanja na Kolubaru imaju vrhunsku vrednost. Jer ovde nemate naseobinski čisti sistem, čak ni ono što je ovde recimo Starčevo ili Vinča, nemamo taj, kako da kažem, naselje ušoreno da imate vrlo mnogo keramike, imate pepela, imate sve te stvari koje pokazuju neki ustaljeni život da se vrše određene normalne životne radnje. Ovde su vam velike količine raznih sirovina, materijala, veliki kompleksi koji su izdvojeni međusobno. Kao da se nalazite u nekom industrijskom delu naselja, kao što je u velikim sada gradovima. Zna se šta je industrijski naselje, šta je trgovačko, šta je city, šta je stambeni. Tako da smo, pravo kažem, mi bez nekog iskustva ovde. Ovde je potpuno sve novo sada.
Nalazi na ovom arheološkom lokalitetu, ostaci ljudskih i životinskih kostiju, oruđa od glačanog i okresanog kamena i keramike, toliko su kompleksni da njihova zaštita i naučna obrada zahteva istovremeno angažovanje kako arheologa, tako i antropologa, konzervatora, stomatologa, lekara, arheobiologa, stručnjaka za obradu keramike i mnogih drugih specijalista iz različitih naučnih oblasti. Ovo je izuzetna prilika da sakupimo podatke ako budemo imali sreće i ako oni budu bili dovoljno sačuvani, ti arheobotanički uzorci i biljni materijal, da saznamo nešto o ishrani i životu starčevačkih ljudi. Iako imamo mnogo podataka o keramici i drugim materijalima, o arheobotaničkih analiza iz starčevačkog perioda uopšte nemamo na teritoriji Srbije. Znači, ovo bi bilo stvarno epohalno otkriće ako bi našli nešto da bi videli kako su se žitarice gajile, odakle su došle, da li su unete možda iz Male Azije, da li su lokalno gajene i da li imamo slične nalaze kao na vinčanskim lokalitetima sa kojih su arheobotanički uzorci već sakupljani godinama i analizirani. A sa starčevačkih lokaliteta i ovih jama uopšte ne postoje ni jedna arheobotanička analiza. Postoje neke stare koje nikada nisu publikovane i stvarno ništa o tome ne znamo. Mislim da će ovo, ako budemo našli materijal, biti stvarno od velikog značaja. Među mnogobrojnim nalazima koje smo do sada otkrili, na ovom lokalitetu se posebno izdvaja jedan nalaz dvojnog groba koji smo prethodnih dana otkrili. Znači, radi se o starčevačkoj kulturi, naselju iz tog perioda gde su ljudi živeli u zemunicama, pa među tim zemunicama koje su služile kao stambeni prostori ili otpadne jame, iskorišćena je jedna od tih jama za sahranu dva pokojnika. Radi se najverovatnije o majici i o detetu. Trenutno nalaz je zaštićen, obezbeđen, veoma značajan. Neolitski ukopi usko su povezani sa kultom mrtvih. Pogrebni rituali odvijaju se u porodičnom krugu sa brižljivim odnosom prema pokojniku, koji je iskazivan načinom ukopa i samim grobnim prilogom. Za period starčevačke kulture nije utvrđeno postojanje posebnih nalazišta grobalja, već se ukopi odvijaju u okviru naselja. Ukopi uobičajeno predstavljaju individualne ukopane jame ili druge napuštene strukture kao što su zemunice ili otpadne jame. Najčešći vid ukopa je individualni. U nešto manjem broju javljaju se dvojni, dok se u kasnoj starčevačkoj fazi pojavljuju i grupni ukopi. Nikad ne možete reći da je to jedino na svetu očuvano, naravno, ovakav primjer, ali je jako retko. U ovom celom kompleksu na Balkanu nije nađen ovakav primjer gde vi vidite da je to grob koji je nastao emotivnom vezom. Dakle, sahranjivani su oni ranije sa nekim, ajde kažemo, ritualom, dobili su za poklon neki deo hrane, imali su zdelu sa nečim što neki muškarac je dobio sekiru kao da se mu se nađe na drugom mestu, ali to je dokaz da je postojala već religija koja je tvrdila da negde ima neko ko upravlja i da vi prelazite sa jedne životne tačke na drugu. I nije slučajno što su najstariji grobovi u paleolitu i u ovom periodu koje mi imamo ovde potpuno u biološkom smislu san. Dakle, uvek su malo zgrčenim kolenima, leže bočno i drže glavu na svojim šakama. Dakle, kako pogledate i danas kad vam je zima, mi se zgrčimo na isti način.
Sad, kad je to pojedinačni grob, onda se smatra u redu, to je tako. Ali ovde je neverovatno da je ponovljen baš odnos između majke i deteta. Jer vidite da ona tako leži da ga štiti u stvari. Ona je postala jedan ugao, a u tom trouglu, recimo kako ona leži, ta devojčica ili dečak, još se ne zna, i položili su glavu u stvari. Položila je glavu ta devojčica. I imate osjećaj da je to najtešnja moguća celina. Dakle, to je odnos majke i deteta koji, ako smo se nagledali bezbroj strašnih slika u ovom modernom vremenu borbi, uništavanja međusobnih agresija, pa kad vidite nesretne izbeglice koji su u takvim trenucima sasvim van sebe i tako da vi ćete vidjeti taj isti odnos. To je ta borba za potomstvo. Dakle, znači da je i emotivni život bio vrlo bogat. Dakle, to menja sliku u mnogo čemu o socijalnoj zajednici. I evo da završim s time, zašto je moguće to postaviti? Zato što će ovaj grob koji će apsolutno biti neka, da vam kažem, jedinica naučna. Sad ne govorimo o tome kako ljudi uopšte to primaju, ali to je dokaz da je emotivni život i odnos između članova zajednice već bio na vrlo civilizovanom nivou. Dakle, nije to bio nisu bile suprotnosti da vam je svejedno šta se dešava sa vašim podmlatkom, nego naprotiv, to je potpuno celina koja se bori u jednom emotivnom, sigurnom smislu. I to je dokument. Eto, to je ono čime smo počeli. Znači, arheologija će verovati u dokument, a ne u priču. Ovo je dokument prve vrste. U skladu sa tradicijom, neolitskoj ženi arheolozi su dali ime Jara, asocirajući na ime lokaliteta na kojem je otkrivena. Najverovatnije da se radi o važnom članu ove zajednice. Zbog njenog značaja, sahrana je izvršena u centralnom delu naselja. U neposrednoj blizini dvojnog groba pronađena su još 2 dečija skeleta. Odgovor na pitanje ko su Jara i deca sahranjeni na Kolubari pre 8000 godina deo je intrigantne priče o pionirima procesa neolitizacije u Evropi. Na frontu napredovanja rudarskih bagera nije moguće sačuvati in situ značajne nepokretne arheološke objekte ili delove naselja, već je jedina mogućnost da se izvrši konzervacija i izmeštanje na lokacije koje neće biti ugrožene eksploatacijom površinskih kopova i time ih trajno sačuvati za buduća pokoljenja. Stoga je, nakon kompletne arheološke obrade nalaza in situ, konsultujući mišljenja stručnjaka iz oblasti antropologije, docenta doktora Sofije Stefanović i stručnjaka iz oblasti konzervacije, gospodina Jožefa Erdeljija, rukovodilac iskopavanja, arheolog Mirjana Blagojević, odlučila da se pristupi spasavanju, odnosno izmeštanju nalaza dvojnog groba u cilju njegove prezentacije. Evo, pred nama je 3. skelet, ljudski skelet na lokalitetu Jaričište. Izuzetno značajnom, upravo po tome što su se pojavile ljudske kosti iz ranog neolita, što je retkost i na našim lokalitetima i na evropskim. I upravo zbog toga dobili smo izuzetnu mogućnost da saznamo nešto više o tome kako su ljudi živeli u ovom ranom periodu praistorije, ali i kako su umrli. Ti ljudski skeleti
govore nam mnogo toga o životu ljudi u prošlosti. Znači, na osnovu kostiju možemo da otkrijemo zaista beskrajno mnogo informacija. Od našeg skeleta ništa ne možemo da sakrijemo. Dakle, kako smo izgledali, kako smo živeli, čime smo se hranili, kako smo umrli, odakle je naše poreklo, kakva nam je genetska struktura. Dakle, možemo da kažemo da značaj ovih naših skeleta na Jaričištu pojačan je time što su se prirodne nauke u poslednjih 10 godina jako razvile i što moćne metode od izolovanja DNK, utvrđivanja tragova elemenata da bi se rekonstruisala ishrana. Dakle, zaista mnogo metoda su nam pružile prirodne nauke i upravo zbog toga kada danas pronađemo skelet, to je mnogo drugačije nego kad smo ga pronalazili ranijih godina, kada je broj informacija koje smo mogli da dobijemo bio mnogo manji. Pojedinačna analiza svake kosti biće rađena tako što će se one postepeno vaditi iz bloka i na osnovu, znači makroskopski, ono što može da se vidi od starosti, može kod dece sa teškoćom, ali može da se pretpostavi pol, što posle može da se potvrdi DNK analizom. Mi znači možemo da, što se tiče individualne starosti, tragova bolesti, koje ostavljaju trag na kostima, eventualnih povreda, nasilja, načina života. Ovde se već vidi kad se malo očisti očna duplja, vide se tragovi određenih poremećaja u ishrani, koji se strašno zovu cribra orbitalija, znači sunđerasto tkivo na krovu nadočne duplje. Znači sve ono što može makroskopski da se vidi biće urađeno u laboratoriji. Možemo, što će kad je u pitanju Jaričište biti izuzetno uzbudljivo, ukoliko je DNK očuvana u kostima, moći ćemo da razmatramo stepen srodstva između ovog deteta ovde i dve individue sahranjene u jednom grobu. Dakle, da li je u pitanju porodica, da li su u onom slučaju majka i dete, baka i dete, kakvi su njihovi međusobni rodbinski odnosi. Naravno, DNK analiza, ukoliko je DNK sačuvana, jako nam je uzbudljivo i za onu širu priču odnosa nekih među populacijama. Da li su ovi ljudi bliski sa drugim praistorijskim populacijama u Evropi, kakvi su njihovi međusobni odnosi. Znači, to može dalje da se širi i to je ono što će biti urađeno. Posebno treba istaći otežavajuće uslove prilikom spašavanja i podizanja dvojnog groba kao najznačajnijeg nalaza na ovom lokalitetu. Naime, konfiguracija i sastav zemljišta kao i sam tok istraživanja u jednom trenutku su mogli da ugroze ovo vredno otkriće. Zbog obilnih padavina tokom iskopavanja i priprema za njegovo izmeštanje, nalaz koji je bio smešten uz zapadni profil visine 2 metra potpuno je bio u vodi. Voda je odmah ispumpana, mulj je očišćen i pristupilo se izradi banka kako bi se skeleti izdigli iznad kote potapanja. Evo, nalazimo se pored ostataka 4. groba u okviru ove naše jame 1.74. U pitanju opet dečja sahrana. Ostala je delimično očuvana lobanja, temeni deo, znači i čeoni i nadlaktica i podlaktica sa prstima od verovatno leve ruke. Dete je manje nego ova dva prethodno otkrivena, znači verovatno negde oko možda 4 do 5 godina starosti. Situacija je u potpunosti identična prethodnim otkrivenim grobovima, znači iznad samih grobova imamo sloj sa fragmentima posuda i životinjskim kostima.
tumačimo je za sada kao žrtvenu površinu koja je, znači, oformljena posle sahrane, verovatno lomljenjem sudova sa prinosima, pošto imamo delove životinskih kostiju, verovatno bačene zajedno sa mesom, dok su još bile na njima ostaci mesa. Ovo dete okrenuto je bilo verovatno pravcem istok-zapad, s tim što je glava bila na zapadu, a glava na istoku, noge na zapadu. I pogledom je bilo okrenuto ka grobu broj 2, gde su bili, pretpostavljamo, majka i dete zajedno sahranjeni. Cela situacija ukazuje da su sahrane relativno blizu, možda čak i istovremene. Deca su jako malog uzrasta, sve su negde između 4 i 10 godina, tako da moguće da je u pitanju ipak bolest koja ih je pokosila relativno brzo. Jednostavno ne postoji verovatno nikakav drugi način kako možemo to da objasnimo sem bolešću, jer su deca, znači, od 4 do 10 godina jedina zajednička stvar koja bi mogla da ih ubije, znači, ili bolest ili nesreća. Dajte ovdje još ljudi, i ovo bravo. Ajde, internet to reširati. Ajde, ljudi, još mnogo troško. Još, imam da šeko 300 kilo. Može to da legne na to? Može da legne na to? Ajde, pogurajte da se ću podići polako. Ne puštajte, Nalaz dvojnog groba prezentovan je javnosti u okviru privremenih i stalnih postavki, gde su izloženi nalazi iz različitih epoha sa dugogodišnjih arheoloških iskopavanja na području rudarskog basena Kolubara. U saradnji sa Srpskom akademijom nauka i drugim institucijama, prezentovanje rezultata arheoloških istraživanja stručnoj javnosti odvija se kroz čitav niz aktivnosti koje podrazumevaju zajedničke konsultacije institucija na projektu, organizovanje naučnih skupova, publikovanje časopisa Kolubara i naučnih i stručnih monografija, kao i promocije i prezentacije rezultata istraživanja. Svaki arheološki lokalitet ima svoj životni vek. On je započeo u trenutku kada su ljudi počeli da ga koriste, trajao je izvesno vreme, a onda je prestankom upotrebe i odlaskom ljudi polako zamirao. Prepušten zubu vremena, dolaskom nove civilizacije, konačno nestaje. Ova dirljiva i pomalo misteriozna priča o našim davnim precima ovim se ne završava. Nastavlja se. Daljim naučnim istraživanjima ostataka jare i sahranjene dece započinje jedna nova priča koju naučnici tek treba da ispričaju. Istraživanja drevne DNK na populacionim nivoima vezano je za razumevanje praistorije, ali i za razumevanje porekla savremenih Evropljana. Molekularni biolozi i antropolozi danas su sigurni da je genetski pul današnjih Evropljana homogen i da se u prošlosti radilo o jednoj populaciji koja je doživela demografsku ekspanziju i od koje, teoretski, većina današnjih Evropljana vodi poreklo.
Molekularna biologija pružila je jasne dokaze da je ta grupa postojala, znamo i hronologiju te grupe, ali se ne zna da li je formirana u paleolitu ili neolitu. Naučnici nisu sigurni koja je to regija u kojoj je došlo do demografske ekspanzije populacije. Kada su u pitanju prostori Srbije, starčevačka kultura kojoj pripada Jara i kultura koja sledi, Vinčanska, značajnu demografsku ekspanziju doživele su upravo u neolitu i time postavile uzbudljivo pitanje: ko su potomci neolitskih ljudi sa ovih prostora? Oni genetski nisu mogli nestati. Znači, možemo, što se tiče teritorije jugoistočne Evrope, računati sa jednim jakim genetskim pulom u ovim periodima prošlosti i svi neolitski skeleti sa ovih prostora biće uključen u jedan projekat neolitizacije koji bi sa jedne strane trebao da odgovori na pitanje da li postoji genetska veza između lovaca sakupljača koji su živeli pre Jare, da li su Jara i njena deca njihovi potomci, ili zapravo su neolitske populacije na teritoriju Evrope stigle iz neke druge regije, kako se nekad mislilo, sa teritorije plodnog polumeseca. Moderna genetika zna da savremeni Evropljani nemaju mnogo gena karakterističnih za istočne narode. Naučnici danas naslućuju da je osnovni genetski pul kod savremenih Evropljana autohton. Ako je i dolazilo do nekih mešanja sa istočnim narodima, to nisu bile masovne seobe, već pojedinačni događaji. Jedan deo Jarinog putovanja nastavlja se i u rešavanju ovog zaista značajnog pitanja i za razumevanje praistorije čovečanstva, a i za razumevanje ove zanimljive teme koja se tiče svih nas i povezana je sa genetskim poreklom modernih Evropljana.